नमस्कार बंधुगण मु प्रियरंजन विश्वाल आपण मानक स्वागत करुच्ची प्रिय प्रयास। तेबे आज वीडियो आरंभ करने पूर्वर जदि आपण माने आम एही चैनल को प्रथम थर देखुचंती बा आगरु देखि मध्य कोनोसी कारणरू सब्सक्राइब करि पारि नाहंती तेबे यथाशीघ्र आम वीडियो को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य दबाई ऑल वीडियोज ऑप्शन को सिलेक्ट करंतु जहा फल आम चैनल रे प्रसारित समस्त वीडियो को आपण माने देखि पारिबे सर्वप्रथमे। धन्यवाद। श्रोता बंधु आपण मानक समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउछि मो स्वप्ना महांती नवरंगपुर। आपण माने जगतर नाथ जगन्नाथंकर कृपारू निश्चय भलरे थिबे बोली मो आशा करुछि। हाँ श्रोता बंधु आपण मानक मु भेटी देइथिली गल्प प्रेम बंधनर प्रथम अंश। ए प्रेम बंधन गल्पटी को लिखिथिले प्रियरंजन विश्वाल एवं उपस्थापन रे मो स्वप्ना महांती। आज से परी प्रेम बंधनर द्वितीय अंश को आपण मानक भेटी देबा को मु चाहूची। उपस्थापन रे मो अछि स्वप्ना महांती नवरंगपुर। गल्प लिखिछंती प्रियरंजन विश्वाल। श्रोता बंधु बेले बेले ए प्रेमटा खूब नियारा लगे आउ प्रेम भितर मध्य बुड़ी जीवाको बहुत भल लगे। प्रेम केतेबेले आमको आकाशर जह्न को छुआई दी थाए तो पुणी केतेबेले समुद्रर बाली उपरे पदचिन्ह रखी स्मृतिटी होई पालटी जाई थाए। आउ बेले बेले बंधु मानक सहित हेउ बा सांग साथी मानक सहित हेउ प्रेमर कथा को मध्य भाव विनिमय करिया को भारी इच्छा हुए। आ प्रेम कथा को जेतेबेले सांग साथी मानक ठारो सुनो खूब भल लगे। तेबे आसंत ना एई परिप्रेक्षी रे आमर गल्प प्रेम बंधनर द्वितीय अंश आपण मानकु भेटी देउछि। हाँ, छात्रावास रे विश्राम नेबा समय राज्य तथा राज्य बाहरु आसीथिबा शिक्षार्थी मानक मध्य परिचय आदान प्रदान होई एक नूतन बंधुत्व संपर्कर अंकुरोदगम हैला। जेहेतु सबु निज घर छाड़ी एते दूर को आसीथिले तेणु सबु बहु समय धरी निज निज फोन रे व्यस्त मध्य रहुथिले। परदिन सबु छात्र छात्री क्लास करबा को गले। प्रथम दिनर प्रथम क्लास अध्यापक अमर ओझा नेले। आउ तांको क्लास रे पुस्तक प्रदत्त पाठ अपेक्षा बहुत नीति शिक्षा और नीतिवाणी देइथांती। तांको जीवनी पिला को कुहंती मात्र से जने थिले भल अध्यापक। निजर व्यक्तिगत जीवन हेउ बा श्रेणी गृहर अन्य मानक निकटरे सबुबले निज मत को ठीक बोली साब्यस्त करने को बलिष्ठ तर्कमान निज मानस पटरे प्रस्तुत रखि थांती। से अन्य मानक नीतिबाणी दियंती सत किंतु निजे आत्मगर्भी संपूर्ण। से सदा सर्वदा इच्छा करती जे समस्ते तांको अधीन रे रुहंतो। सब कथारे केवल तांको गुरुत्व दिया जाओ। तेबे आजिकाली युववर्ग को नीति शिक्षा तो जहाँ पसंद आपण माने भल भाव जानती। तेबे अध्यापक श्रेणी कक्ष रे पढ़ाउथुवा विषय वस्तु ठारू पिला मानकर विषय वस्तु थिला संपूर्ण भिन्न। अधिकांश पिला श्रेणी रे बसिथिबा छात्री मानक उपरे नजर करी मन को केंद्रीभूत करिथिले। केउ झियो केते सुंदर, कहार पोशाक परिधान अन्य मानक ठारू अलगा, आउ के कहूची से मझी धाड़ीर शेष झीटी बहुत सुंदर, के कहूची से शेष धाड़ीर प्रथम झीर आखि बहुत आकर्षणीय। हाँ, आउ पुणी के कहूची निजर समस्त समय केवल केउ एक निर्दिष्ट झील को देखी काटुथिला। अध्यापक पाठ्य विषय वस्तुर नोट डाकिला बेले किछि छात्र बसन नोट लेखिबा बदଳରେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ମନର ମାନସୀ ଭାବି କବିତା ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ଇତିମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଓଭର ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଛାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିଏ କହୁଛି, ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା? ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଏ କହୁଛି, ଆରେ ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜର ଘର ଅତୀତ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାଦଲ କହି ବସିଲା, ଭାଇମାନେ, ସବୁଦିନ ତ ଆମେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ତ କେବେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲନି। ରାଜା କହିଲା, ଭାଇ, ଯେହେତୁ ତୁମେ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରେମିକା ବିଷୟରେ କୁହ। ବାଦଲ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲି, ପ୍ରେମିକା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜି ଯାଇ ଏମିତି ଝିଅ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି। ହଁ ସାନୁ, ଆଚ୍ଛା ବାଦଲ ଭାଇ, ଆମ କ୍ଲାସରେ ଏତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ କ'ଣ କେହି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତି? ବାଦଲ, ନା ନା, ମୋ ଟାଇପର ଝିଅ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ତ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଭାଇଟା ନା। ତୁମେ କ୍ଲାସରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଖେଳ କରୁଛ, କାହାକୁ ଆଉ ଛାଡୁଛ ଯେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ରାଜା, ଆଚ୍ଛା ବାଦଲ ଭାଇ, ଆମ କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଳେ କିଏ ଯଦି ଶୁଣିନେବ, ତେବେ ଆମର ସବୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ବାଦଲ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ତୁମେ କୋଡ ନେମରେ କଥା ହୁଅ, କିଏ କାହିଁକି ଜାଣିବ? ସାନୁ କହିଲା, ଠିକ କଥା ବାଦଲ ଭାଇ, ମୁଁ ତ କୋଡ ନେମ୍ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। ରାଜା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହ କି ନେମ୍ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଦେଖିବା। ସାନୁ କହିଲା, ରାଜା ଭାଇ, ତୁମ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଅନଉଛ, ସେ ଝିଅର ଓଠଟି କମଳା ଭଳି, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଆଜିଠୁ କମଳା। ଆଉ ମଝି ଧାଡ଼ିର ମଝିରେ ବସୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବ୍ରଏଲର ଭଳି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଆଜିଠୁ ବ୍ରଏଲର। ବାଦଲ କହିଲା, ସାନୁ, ତୁ ପାଖରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚଷମା ବାଲି ଆସିଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ସାନୁ କହିଲା, ଭାଇ, ସେଣ୍ଟିମିଟର କହୁଥିଲା ବସନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ବାନ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଲେମ୍ବୁ ଧରି ଆସେ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଲେମ୍ବୁ। ବାଦଲ, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଛୁଆ ଆସୁ ଆସୁ ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ରେ। ସାନୁ, ସତ କହ, ତା ବାନ୍ତି ହେବା ପଛରେ ତୋର କିଛି ହାତ ନାହିଁ ତ? କାରଣ ତୁ ତ ଆସିବା ଦିନ ସେଇ ବସରେ ଆସିଥିଲୁ। ସାନୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସି କହିଲା, ଚାଲରେ ଭାଇମାନେ, ଭାଇରସ ଡାକିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଭାଇରସ ଟର୍ନ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀର ଆଗାମୀ ଅଂଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଂଶରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁମତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରେମବନ୍ଧନ, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲୁ ପ୍ରେମବନ୍ଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ। ଆଗାମୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରେମବନ୍ଧନର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ନମସ୍କାର।